এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের সপ্তম শ্রেণীর আইসিটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় ওয়ার্ড প্রসেসিং চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের চ্যাপ্টারের প্রথমেই যে পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসিং ও বাংলা কিবোর্ডের ব্যবহার। ওয়ার্ড প্রসেসিং কি আসলে? ওয়ার্ড প্রসেসিং হচ্ছে যে আমরা যে সফটওয়্যার মাধ্যমে যে সফটওয়্যারকে ব্যবহার করে লেখালেখি করি সেই সফটওয়্যারকে বলা হয় ওয়ার্ড প্রসেসিং। আর বাংলা কিবোর্ড কি? আমরা যখন বাজার থেকে একটা কিবোর্ড কিনে নিয়ে আসি ওই কিবোর্ডে ইংলিশ লেখা থাকে, ইংলিশের অক্ষর লেখা থাকে, বাংলার অক্ষর লেখা থাকে না। আমাদেরকে বাংলা অক্ষর গুগল থেকে সফটওয়্যার নামাইয়া তারপর কি করতে হয়, এই বাংলা অক্ষর চালাইতে হয়। তো সেই আমরা এতটুকু মোটামুটি জানলাম। এবার আমরা প্রথমে একটা কিবোর্ড দেখি। এই কিবোর্ডটা তুমি যদি তোমার দোকানে গিয়ে বলো যে আমাকে এমন একটা কিবোর্ড দিবেন যে কিবোর্ডটায় বাংলা লেখা আছে, আমি বাংলা টাইপ করতে চাই, তাইলে এই যে মুনির ইউনিকোড কিবোর্ড। মুনির ইউনিকোড কিবোর্ড কি? মুনির হচ্ছে একটা ফন্ট বা এই যে কিবোর্ডের সফটওয়্যার, সে সফটওয়্যার ডেভেলপার। এই মুনিরকে সফটওয়্যার ডেভেলপার, আর তার ডেভেলপার তার কোডের নাম দিছে কি? ইউনিকোড। তার নাম দিছে কি? ইউনিকোড। অর্থাৎ এই সফটওয়্যারটা যদি তুমি নামাও তাইলে এই কিবোর্ড দিয়ে তুমি কি করতে পারবা? ওই তোমার বাদবাকি সব কিছু চালাইতে পারবা। এইরকমের অনেকগুলো কিওয়ার্ড আছে, যেমন বিজয় আছে, প্রভাত আছে, তারপর অভ্র আছে, ঠিক আছে? এগুলো প্রত্যেকটা সফটওয়্যার। ঠিক আছে, আমি অভ্র চালাই ব্যক্তিগতভাবে, অভ্রটা আমার কাছে সোজা লাগে। যাই হোক, তো এইরকমের একটা কিবোর্ডের মধ্যে এরকম বাংলা লেখা থাকে। তুমি যদি দোকানদারকে বলো, দোকানদার তোমাকে ক লেখা বাংলায় লেখা এরকম একটা কি দিবে? কিবোর্ড ধরাই দিবে। মনে থাকবে? ঠিক আছে, তুমি ওইখানে চাপ দিয়েও করতে পারো। আর চাইলে তুমি কিবোর্ড নামাইয়ে এই দাগগুলো মুখস্থ কইরাও তারপর কি করতে পারো? লিখতে পারো। বাংলা কিবোর্ড কি? এই যে মুনির চৌধুরী, শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনির চৌধুরীর নামে 1965 সালে বাংলা টাইপরাইটারের জন্য প্রথম বিজ্ঞানসম্মত কিবোর্ড লেআউট তৈরি করেন। কে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন সেই মুনির চৌধুরী। পরবর্তীতে কিবোর্ড লেআউট কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়। 90 দশকের পর অনেকভাবে এই কিবোর্ড আসে। প্রচলিত হলো বিজয় কিবোর্ডটা লেআউট সবচেয়ে এগিয়ে থাকে। আমরা জানি বিজয় কিবোর্ড। আমরা এখন যত কিবোর্ড এই যে বাজারে কিনতে পাই এই সবগুলো কিবোর্ড কি? বিজয় কিবোর্ড আসলে, যেগুলো বাংলা লেখা থাকে। আর বিজয় কিবোর্ডটা কী রকমের? মাঝখানে থাকে স্পেস বার, সবখানেই থাকে স্পেস বার, দুই পাশে থাকে অল্টারনেটিভ বার, তিন পাশে এই পাশে থাকে CTRL। অল্টারনেটিভ একটা বাটন, এটা দিয়ে তুমি অন্য এই জায়গায় চাপ দিয়ে যে কোনো একটা চাপ দেবা, অন্যটা ফাংশন কাজ করবে। আর কন্ট্রোল বাটন, যেখান দিয়ে তুমি পুরো একটা কন্ট্রোল করবা, বুঝতে পারছো? কম্পিউটারে কন্ট্রোল করবা। শিফট বাটন দিয়ে তুমি বিশেষ কিছু প্রোগ্রাম করবা। রিটার্ন বা এন্টার বাটন দিয়ে তুমি ব্যাকে আসবা, পিছনে আসবা। এই আবার ব্যাক বাটন আছে, রিটার্ন বা এটা এন্টার বাটন বলে। এই কন্ট্রোল বাটন দুই পাশে আছে। কেন দুই পাশে আছে? যাতে সহজে তুমি ডান বাম যে কোনো হাত দিয়ে অপারেট করতে পারো। এই হাত দিয়ে এইটাই চাপ দেওয়া সোজা, তুমি এইটাই চাপ দিলা। এই হাত দিয়ে এইটাই চাপ দেওয়া সোজা, তুমি এই হাত দিয়ে চাপ দিলা। বুঝতে পারছি? এই যেমন আমি তোমার বলি যে কপি করো না মোবাইলে, কপি পেস্ট, এই CTRL+C দিলে কপি হয়ে যাবে, CTRL+V দিলে পেস্ট হয়ে যাবে, CTRL+X দিলে কাট হয়ে যাবে। কাট মানে বোঝো? সিউটি কাট। CTRL+Z দিলে আন্ডু হয়ে যাবে। আন্ডু বোঝো? আন্ডু মানে তুমি একটা কাজ করছো, একটা ছবি আঁকছো, এই যে আমি এটার পিছনে এই যে মুছলাম না, এই যে আন্ডু করলাম, এইটা কম্পিউটারে CTRL+Z দিলে এটা আন্ডু হয়ে যাবে। মনে থাকবে? তারপর CTRL+A দিলে সবগুলো সিলেক্ট হবে, CTRL+S দিলে স্ক্রিনশট নেওয়া হবে। এগুলো বিভিন্ন, এই কন্ট্রোলটার ব্যবহার পাইছো? কি ব্যবহার করে? আরও অনেক ব্যবহার আছে। আবার CTRL+P দিলে প্রিন্টের অপশন আসবে। CTRL+P দিয়ে দেখবে প্রিন্ট হয়ে যেতে আছে। এই যে যেমন ওয়ার্ড প্রসেসর বিজয় কিবোর্ড সচল করতে অল্টারনেটিভ বাটন +B চাপ দিতে হবে। CTRL+B যদি এইভাবে করে চাপ দিতে পারো তাহলে বিজয় বাটন অন হয়ে যাবে। দুটি অক্ষর যুক্ত করতে হলে প্রথমে চেপে জিজি, ইংরেজি জিজি চাপতে হবে। দুইটা অক্ষর যুক্তবর্ণ যোগ করবো না, যুক্তবর্ণ যোগ করতে হলে আমরা জিজি মাঝখানে জি লাগাইতে হবে। ঠিক আছে? যেমন খেও, জে জি ন এন হয়ে কি? খেও। তারপরে এই যে IJU, এগুলো মুখস্থ করা লাগে। এগুলো আগে এই অভ্র আসার আগে মানুষের জান বাইরে গেছে, বুঝছো? এই মুখস্থ করতে যাই মানুষ এই মুখস্থ করতো। কম্পিউটার দোকানে এই চার্টশিট ওই পাশে টানানো থাকতো, এই দেখে পথা টাইপ করতো। এই ঠিক আছে, যাই হোক, এই এবার কিবোর্ড সম্পর্কে আমরা শিখব। এই কিবোর্ডের এই কিগুলোকে বলা হয় অ্যারো কি। এই কিগুলোকে কি বলা হয়? অ্যারো কি। অ্যারো কি দিয়ে তুমি গেম খেলো, এটা কি বলে? অ্যারো কি। ওই যে একটা হুন্ডা ডানে যাবে না বামে যাবে, সোজা যাবে না পিছনে আসবে, সেটা এই অ্যারো কি দিয়ে তুমি কি করো? কন্ট্রোল করো। এই হলো এন্টার কি।
সরি এটা না, এই হলো এন্টার কি। এন্টার কি কি? এন্টার কি মানে কোনো কিছুর ভিতর ঢোকে, কোনো অপশনের মধ্যে ঢোকে, এই এন্টার কিতে চাপ দিলেও ঢুকে যাবে অপশনের মধ্যে। আর মাউস দিয়ে? হ্যাঁ মাউস দিয়েও হবে, মাউসের কাজটাও করবে, ঠিক আছে। তো এর তো অনেকগুলো থাকে, কোনটার মধ্যে ঢুকতে হবে হ্যাঁ বুঝবে না। হ্যাঁ বুঝবে কেমন, তুমি এই যে অ্যারো কি দিয়া চেপতে 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 ওই কি ওই অ্যাপসের উপরে যাবা, যাইয়া প্রিন্টারে চাপ দেবা, বাস কাজ হয়ে যাবে, বুঝতে পারছি। এরপর আছে কি শিফট কি, এরপর এই দুই পাশে কি স্পেস বারের দুই পাশে থাকে অল্টার কি, এটা বলে স্পেস বার, এই মাঝখানের বর্ডারে বলে স্পেস বার, মাঝখানের বর্ডারে কি বলে স্পেস বার। এই স্পেস বার দুই পাশে থাকে অল্টারনেটিভ কি, তারপরে এখান থেকে কন্ট্রোল কি, এই কন্ট্রোল কি থাকে, তারপর ক্যাপস লক। এই ক্যাপস লকে কী হয় জানো, এই ক্যাপস লকে চাপ দিলে সব অক্ষর বড় হাতের লেখা উঠবে, সব অক্ষর কী লেখা উঠবে, বড় হাতের লেখা থাকবে, লেখা উঠবে। আর তুমি যদি এমনি ক্যাপস লকে চাপ না দিয়ে বড় হাতের অক্ষর লিখতে চাও, তাহলে তোমার করতে হবে কি, তাহলে তোমার প্রত্যেকটাই এরকম শিফট চাপ দিয়ে এরপর লিখতে হবে, বুঝছো। একটু যদি দেখাই নেওয়ার চেষ্টা করি, এই মনে কর কিবোর্ডটা উঠছে, এই ক্যাপস লক অন হয়ে গেছে, এখন আমি যাই লিখবো সব বড় হাতের লেখা উঠবে, বুঝছো। এই যা লিখবো সব বড় হাতের লেখা উঠবে, দেখছো সব বড় হাতের লেখা উঠছে। এই এটা যদি বন্ধ করে দিই, এইভাবে দিলে প্রথমে বড় হাতের ছোট হাতের বড় হাতের ছোট হাতের এইভাবে চলে আসবে। তো কম্পিউটার ক্যাপস লক অন করে কেমন, শিফট প্লাস ক্যাপস লক অন করে কেমন, ক্যাপস লকের জন্য একটা বাটনই থাকে ডেডিকেটেড, মনে থাকবে। এই যে ক্যাপস লক বাটন অন করলে সব লেখা বড় হাতে রয়ে যাবে, ওকে। আর এটা ট্যাব হলো কি বিভিন্ন ট্যাবে যাওয়ার জন্য। এসকেপ কি, মনে করো তোমার এই নেই, এই যে এই যে বাটনটা, ওই বাটনটা, ওই বাটনটারে বলে এসকেপ কি, যে দিয়ে পিছনে ব্যাক করে, ব্যাক করার কি। আর কিবোর্ডে যদি তুমি তোমার মাউস নষ্ট হয়ে যায়, তুমি ব্যাক করবা কেমন, তোমার তো ব্যাক করার কোনো অপশন নেই, তখন তোমার ব্যাক করতে হবে এসকেপ কি দিয়ে। এসকেপ কি দিয়ে তুমি ফুল স্ক্রিন দিয়ে বেরোতে পারবা, মন থাকবে। আর এটা আবার নাম্বার প্যাড, যেখান দিয়ে তুমি সরাসরি নাম্বার সার্চ করতে পারবা। এই যে এইটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমি এই বান্দারে খুব মনে রাখি, যে 2007 সালে মেহেদী হাসান খান নামে বিনামূল্যে একটি ইউনিকোড সফটওয়্যার অভ্র প্রবর্তিত করেন। এটা উচ্চারণ ভিত্তিক, এটা এত সোজা মানে বলার মতো না। যেমন আমার, AMAR আমার, এটা লেখলে বাংলা অটোমেটিক আমার লেখা হয়ে যায়। এটিকে তরুণ সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয় করে তোলে। এই আবিষ্কারের ফলে 2025 সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাকে 21 পদক দেওয়া হয়, ঠিক আছে। আসলে একটা কাজের কাজ করছিল এবং অভ্র মানুষের জীবন সহজ করে দিয়েছে। এই উচ্চারণ ভিত্তিক বাংলা ব্যবস্থা, আমি বাংলায় গান গাই, AMI আমি, BANGLAY GANGAI বাংলায় গান গাই, যদি লেখো তাহলে বাংলায় লেখা উঠবে, আমি বাংলায় গান গাই। ফলে কম্পিউটার বা স্মার্টফোনে খুব সহজ, যারা ভয় ছিল লেখালেখি করতে, তারা এখন খুব সহজেই অভ্র ব্যবহার করে লিখতে পারে। তাহলে আমরা কি শিখছি, যে আমরা যদি ওয়ার্ড প্রসেসর লিখতে চাই তাহলে আমাদের বিজয় সফটওয়্যার কন্ট্রোল অল্টার প্লাস বি, আর যদি আমরা অভ্র সফটওয়্যার লিখতে চাই তাহলে আমাদের F12 বাটন চাপ দিতে হবে। F12 বাটন কই থাকে, এই যে ফাংশন বাটন 12, এই যে এটা হলো ফাংশন বাটন 12, এই বাটনে চাপ দিলেই কি হয়ে যাবে, অটোমেটিক ভাষা পরিবর্তন হয়ে যাবে, মনে থাকবে। এগুলো মুস্ত করে ফেলতে হবে। এগুলো লেগে কি আলাদা অ্যাপস না মানে লাগবে? না ওয়ার্ড প্রসেসর পড়তে গেলে যে এমএস ওয়ার্ড তোমার যে কোনো কম্পিউটার আছে, এমএস ওয়ার্ড, ঠিক আছে, এমএস ওয়ার্ড। এই তারপর বিজয় সফটওয়্যারে সুটনি MG, আর অভ্র সফটওয়্যারে নিকোশ বাংলা, এই দুইটি ইউনিকোড ডিফল্ট দেওয়া থাকে। এই দুইটা সফটওয়্যার মুখস্থ করতে হবে। এই সুটনি MG হচ্ছে কি একটা ফন্টের স্টাইল, একটা ফন্টের কি স্টাইল, মনে থাকবে। এবার আমরা শিখবো ডকুমেন্ট সম্পাদনা। ডকুমেন্ট সম্পাদনা মানে কি, এডিটিং, কোনো জিনিস নির্বাচন করা। নির্বাচন কেমনে করবা, এই যে কোনো জিনিস নির্বাচন করতে হলে শিফট প্লাস অ্যারো চাপ দিতে হবে। শিফট প্লাস কি চাপ দিতে হবে, অ্যারো চাপ দিতে হবে কোনো কিছু ঠিক নির্বাচন করতে। এরপর তুমি কাট করতে চাও, কাট করবা কেমনে, ওই যে শিখাইছিলাম কন্ট্রোল প্লাস এক্সে চাপ দিলে কি হয়ে যাবে, সে কাট হয়ে যাবে। কাট মানে কি, কাট মানে তুমি যেখান থেকে একটা ফাইল আনতে আসো, একটা ফাইল মনে করো পেনড্রাইভ, মোবাইল থেকে পেনড্রাইভে নেবা, তুমি যদি কাট করো তাহলে পেনড্রাইভে যাওয়ার সাথে সাথে তোমার মোবাইলের ডকুমেন্টটা ডিলিট হয়ে যাবে। আর তুমি যদি কপি করো তাহলে মোবাইলেও থাকবে, পেনড্রাইভেও থাকবে, মনে থাকবে। এই আর কপি কি, কপি করতে হলে কন্ট্রোল প্লাস C। আর পেস্ট কি, পেস্ট হলে কি ওই কাট বা কপি যেটাই তুমি করছো না কেন ওইটারে এখন তুমি ধরে নিয়ে আরেক জায়গায় পেস্ট করবা, ফালাই দেবা, এইটা বলে পেস্ট, কন্ট্রোল প্লাস V, মনে থাকবে। আর ডিলিট কি, ডিলিট বাটন হলে কি কোনায় থাকে কিবোর্ডের, ওই যে ডিলিট বাটন, এখানে এই ডিলিট বাটনে চাপ দিলে কি হয়, ডকুমেন্ট ডিলিট হয়ে যায়, মনে থাকবে। এই ডিলিট বা ডিলিট বাটনে চাপ দিতে হয়।
এই আবার এই ডিলিট বাটন চাপ দিলে কি হয়, সামনে এই পিছনের দিকে ডিলিট বাটন চাপ দিলে পিছনের দিকে না, ডিলিট বাটন চাপ দিলে এইটা ভুলে গেছি, দরকার নেই এটা। এই তারপর লাইনের শুরুতে কার্সর নিতে হইলে, কার্সর মানে বুঝো, ওই যে একটা লেখার পাশে এরকম একটা বাতি এরকম টিং 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 এরকম করতে থাকে, হ্যাঁ বোঝে নেবে, তুমি লেখো ওটা সামনে আগে, লেখো ওটা সামনে আগে, ওটা একটা কার্সর বাটন। লাইনের শুরুতে কার্সর নিতে হলে হোম বাটনে চাপ দিতে হবে, লাইনের শেষে কার্সর নিতে হলে এন্ড বাটনে চাপ দিতে হবে, আর ডকুমেন্টের শুরুতে কার্সর নিতে হলে কন্ট্রোল+হোম কন্ট্রোল+এন্ড। কোন হোম? এই হোম বাটন পাইছো কই? এই হোম বাটনে, এই যে কিবোর্ডে এই যে এই হোম বাটন আছে, এই হোম বাটনে চাপ দিলে লাইনের শুরুতে কার্সর চলে যাবে, ঠিক আছে? পারবা? বুঝছো? এগুলো মুখস্থ করতে পারে, এগুলো এখন লাগে না আমার তো, এগুলো কিছু না পড়লেই টেপতে হয়ে গেছে আমাকে। এবার ডকুমেন্ট ফরম্যাট করা, ফরম্যাট মানে কি, ডকুমেন্টকে কীভাবে সাজাবো আমি, কীভাবে ফরম্যাট করব? লেখার অক্ষর যদি বাড়াইতে চাই তাহলে কন্ট্রোল+3 লেখার অক্ষর যদি কমাতে চাই কন্ট্রোল+3 প্রথমটা মনে থাকবে। আবার লেখা যদি বোল্ড করতে চাই কন্ট্রোল+B, বোল্ড মানে বোঝো, বোল্ড মানে হচ্ছে গিয়ে মোটা হবে, মোটা হাতের অক্ষর হইবে, ওভার রাইটিং। লেখা যদি ইটালিক করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল+I, লেখা যদি আন্ডারলাইন করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল+U, মনে থাকবে। এই এবার ডকুমেন্টের অ্যালাইনমেন্ট মানে এগুলো কি দেখাবো দাঁড়াও। এবার অ্যালাইনমেন্ট কি? অ্যালাইনমেন্ট মানে বামে নে বা ডানে নে বা মাঝখানে নে বা নাকি কি, এই যেমন এই লেখাগুলো দেখো কত সুন্দর, এপাশেও যে যতখানি লাইন আসছে এপাশেও ততখানি লাইন আসছে। এই লেখাটা কোন ফরম্যাট ইউজ করছে? এই ফরম্যাট ইউজ করছে, যার কারণে লেখাটার মাঝখানে ফাঁক রাখছে, কিন্তু লেখাটা সমানভাবে চারদিকে ছড়াই গেছে। আর আমি যদি এই ফরম্যাট ইউজ করতাম, দেখতে সব এদিকে এসে এই জায়গায় এসে কি মার্জিন হয়েছে, সব মার্জিন এই জায়গায় হয়েছে, এগুলো আরবিতে ব্যবহার করা হয়। আর এটা যদি এইটা করতাম, যেমন হচ্ছে কবিতা লেখার সময় মাঝখানে লেখে না, তাহলে এই ফরম্যাটটা ইউজ করতাম। আর বর্তমানে এই ফরম্যাটটা ইউজ করলে কী হইবে, সব বাম পাশ দিয়ে লেখা শুরু হইবে, আর এই জায়গায় ফাঁকা থাকবে, বুঝতে পারছি? ওকে। এছাড়া কিবোর্ডে কিছু শর্টকাট আছে, বাম দিকে নিতে চাইলে কন্ট্রোল+L, ডান দিকে নিতে চাইলে কন্ট্রোল+R, মাঝখানে অ্যালাইন করতে চাইলে কন্ট্রোল+C অথবা E, আর জাস্টিফাইড অ্যালাইন করতে চাইলে কন্ট্রোল+J। মানে এইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার, এইটা করতে চাইলে কন্ট্রোল+I, এইটা করতে চাইলে কন্ট্রোল+R, এটা করতে চাইলে কন্ট্রোল+C, এটা করতে চাইলে কন্ট্রোল+J। এবার মুদ্রণ, এবার তুমি প্রিন্ট করবা কেমনে? ওই যে আমি প্রিন্ট করবা কেমনে, কন্ট্রোল+P চাপ দিলে ও প্রিন্ট অপশন তোমার নিয়ে যাবে, তারপর তুমি এন্টার বাটনে চাপ দেবা, চাপ দিলেই সে কী করা শুরু করে, প্রিন্ট করা শুরু করবে, মনে থাকবে। এবার ফোল্ডারের নাম কিভাবে খুলবা, ফোল্ডারে তোমার একটা বক্স থাকবে, সেখানে সেভ একটা অপশন থাকবে, তুমি সেভে চাপ দিবা, সেভে চাপ দিলে সেটা কী হয়ে যাবে, সেভ হয়ে যাবে, এবং সেভ হয়ে এটা পৃষ্ঠা খুলবে। তোমার কী নামে সেভ করবা, তুমি সেখানে নাম দিবা, নাম দেওয়ার পর এখানে সেভ অপশন আসবে, সেই অপশনে চাপ দিবা, তাহলে কী করতে পারবা, সেভ দিতে পারবা, মনে থাকবে। বুঝছো কিছু? এবার কম্পিউটার লেখালেখির কাজ সফটওয়্যার কোনটি? কম্পিউটার লেখালেখির কাজ করানোর সফটওয়্যার হচ্ছে এই যে, লেখালেখি করতে হয় ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ে, স্প্রেডশিটে হিসাব করতে হয়, বুঝছো? আর গ্রাফিক্স সফটওয়্যারে ডিজাইন করতে হয়। বলো উচ্চারণ ভিত্তিক বাংলা সফটওয়্যারের নাম কি? অফ্রো পড়াইছিলাম। ইন্টার কোন কাজে ব্যবহার করা হয় বলো, ইন্টার কোন কাজে ব্যবহার করা হয় বলো তো? এটা কোনো কিছু ঢোকার জন্য আর এক কার্সরকে এক লাইন নিচে নামাইতে ইন্টার ব্যবহার করা, ঠিক আছে? কোনো কিছু কপি করতে কোন চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়, কপি করতে? এই যে বুঝতে পারছো? যাক, এর মাধ্যমে আমাদের শেষ হইল। আর আমরা চাইলে একটু ওয়ার্ড প্রসেসিং দেখতে পারি, যদিও অনলাইন থেকে দেখানোর যেতে প্র্যাকটিক্যাল দেখানো উচিত ছিল। ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার, না ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার লাগবে না, এমএস সফটওয়্যার হোম ট্যাব এই দেখো, এত লাগবে না আমাদের, আমরা একটা ছোট ভিডিও হলেই হবে। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड के होम टैब के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि MS वर्ड में होम टैब क्या है और होम टैब में जितनी भी ऑप्शंस हैं उनका उपयोग कैसे किया जाता है।
तो दोस्तों এই ये দেখো आपके लिए এই যে হোম ট্যাবের উপরে এরকমের থাকে, এরকমের অংশ থাকে। এই যে দেখছো এটা কি করে, এটার বলে পেস্ট, এটার বলে কপি, এটার বলে কাট। এই যে এইটা, এই জায়গায় লিখে তোমার ওই যে অক্ষর আছে না, অক্ষর, দাঁড়াও একটা জায়গা মতো নেই, চাপ পড়তেছে ব্যাপক পিসির উপর। এইখান দেখো, এইখানে হচ্ছে গিয়ে ফন্ট, এই ফন্ট সিলেক্ট করতে হয়, এইখান দিয়ে ফন্টের সাইজ সিলেক্ট করতে হয়, অথবা এখানে চাপ দিলেও তুমি একটা একটা করে বাড়বে, একটা একটা করে কমবে। তারপর মাউস নিয়ে এইখানে চাপ দিলে লেখাটা বোল্ড হবে, এইখানে আইতে চাপ দিলে লেখাটা ইটালিক হবে, বাঁকা বাঁকা হাতের অক্ষর হবে, ইউতে চাপ দিলে আন্ডারলাইন হবে, ঠিক আছে? এই যে এই লেখাটা কোনায় হবে, এই লেখাটা মাঝখানে হবে, এই লেখাটা ডান কোনায় হবে, আর এই লেখাটা সাজানো হবে, বুঝছো? এইগুলো বুঝাইছে ওই লোকে। তারপর আমরা যাই দেখে কি বুঝাইতে চাইছে। तो ओपन होने वाली है। तो चलिए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब के बटन ही खुले रहते हैं, क्लिक होते हैं। टैब के सबसे टेक्स्ट इमेज कॉपी करना है, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप से कॉपी ऑप्शन चूज करेंगे। कॉपी करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+C का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर माउस से राइट क्लिक करके भी कॉपी ऑप्शन चूज करके टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो अब इस कॉपी किए गए टेक्स्ट को आप डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ भी हमने इसको पेस्ट करना है वहाँ पर माउस से सिंगल क्लिक करेंगे। पेस्ट करने के लिए क्लिपबोर्ड ग्रुप से पेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे, या फिर शॉर्टकट की Ctrl+V का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर माउस से राइट क्लिक करके भी पेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ की डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। कॉपी किए हुए टेक्स्ट को आप जितनी मर्जी बार और डिफरेंट लोकेशंस पर पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कमांड से आप टेक्स्ट को ही नहीं बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे कि इमेज या फिर शेप को भी कॉपी कर उन्हें किसी दूसरी लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट अब बात करते हैं कट ऑप्शन की। तो कट ऑप्शन का इस्तेमाल सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट, इमेज या शेप को कट करके एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो अब जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ को कट कर किसी दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करना है, तो पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप से कट ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये देखिए, जो टेक्स्ट था वो ओरिजिनल लोकेशन से हट गया है। कट करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+X का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर माउस से राइट क्लिक करके भी कट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब जहाँ भी इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट के लिए वही क्लिपबोर्ड ग्रुप से पेस्ट ऑप्शन या शॉर्टकट की Ctrl+V या फिर माउस से राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन चूज करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो कट और कॉपी में यही मेन डिफरेंस है कि कट टेक्स्ट को अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हटा देता है और उसे किसी दूसरी जगह पर रख देता है, जबकि कॉपी टेक्स्ट को ओरिजिनल लोकेशन से हटाए बिना उसको किसी दूसरी जगह पर रखता है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप की थर्ड ऑप्शन पेस्ट कमांड का यूज़ तो हमने देख ही लिया है। तो पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट, इमेज या फिर किसी शेप को पेस्ट कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V दबाकर भी पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है और इसका इस्तेमाल टेक्स्ट के अंदर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किया जाता है। इससे आपके काम करने की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे यदि आपको बार बार किसी टेक्स्ट की एक ही तरह की फॉर्मेटिंग करनी हो, यानी एक ही तरह का फ़ॉन्ट रखना हो, एक ही तरह का कलर रखना हो, एक ही तरह का साइज़ करना हो, तो ऐसी स्थिति में आप फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस भी तरह की फॉर्मेटिंग करनी है, अब ये जो पैराग्राफ है हमने इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपका जो कर्सर है वो ब्रश की तरह बन जाएगा और अब जिस भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करनी है उसे सिलेक्ट करते ही सेम वैसी ही फॉर्मेटिंग हो जाएगी जिस पैराग्राफ को हमने पहले सिलेक्ट किया हुआ था।
तो ये देखिए इस तरह से जो आपकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग थी वो सारी की सारी जो है कॉपी हो गई है। तो दोस्तों ये थी क्लिपबोर्ड ग्रुप की कमांड्स। अगर क्लिपबोर्ड ग्रुप को हम यहाँ से एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर आपके द्वारा कॉपी या कट किया हुआ डाटा सेव रहता है। जब तक आप इस डाटा को कहीं पेस्ट नहीं करते हैं तब तक ये डाटा क्लिपबोर्ड में ही रहता है। जब आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो क्लिपबोर्ड में सेव डाटा भी अपने आप एम्प्टी हो जाता है। इसलिए जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है तब तक ही आप क्लिपबोर्ड में सेव डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लिपबोर्ड जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज है। तो नेक्स्ट अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, जो कि है फॉन्ट ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के नेक्स्ट फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल कमांड के जरिए आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। इसमें आपको फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल इत्यादि को चेंज करने की बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। तो इन कमांड्स के जरिए आप किसी भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जिस भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना आवश्यक होता है। तो फॉन्ट ग्रुप में जो पहली ऑप्शन है वो है फॉन्ट फेस चेंज करने की। तो यहाँ से आप फॉन्ट फेस यानी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अगर टेक्स्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा करना हो तो फॉन्ट साइज़ के ड्रॉप डाउन से आप फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है इंक्रीज फॉन्ट साइज़ का। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने से सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो इस ऑप्शन पे जितनी भी बार क्लिक किया जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट उतनी ही बार बड़ा होता जाएगा इस तरह से। और इसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज फॉन्ट साइज़ की। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने से सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा और इस ऑप्शन पे भी जितनी भी बार क्लिक किया जाएगा जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो उतनी ही बार छोटा होता जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है वो है चेंज केस की। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस में चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है वो सेंटेंस केस में ही होता है। तो लोअर केस से हर वर्ड स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है और अपर केस से हर वर्ड कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इससे हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा और टॉगल केस से जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेटिंग किए हैं, यानी जैसे कि कलर चेंज किया है, फ़ॉन्ट का स्टाइल बदला है, इसको बोल्ड किया है या कुछ और भी फॉर्मेटिंग की है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने से जो सारी फॉर्मेटिंग हमने की है वो एक ही बारी में रिमूव हो जाती है और जो सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट है फिर उसी अवस्था में आ जाता है जैसा कि वो स्टार्टिंग में था इस तरह से। ये देखिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है बोल्ड। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+B का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इटालिक। तो इटालिक ऑप्शन का इस्तेमाल सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए किया जाता है, यानी टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं और इटालिक करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+I का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरलाइन। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+U। और आपको टेक्स्ट में अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लाइंस के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से अंडरलाइन करने के लिए आप कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू की और इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बीच से लाइन खींच सकते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि इस टेक्स्ट को डिलीट किया गया है। ये देखिए इस तरह से।
तो इसके बाद फॉन्ट ग्रुप में हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है सबस्क्रिप्ट की। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट इफेक्ट दे सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे अपीयर होता है। तो सबस्क्रिप्ट के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+= का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट दे सकते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर अपीयर होता है और सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift++। इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी का। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप अपने टेक्स्ट को बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल, लिगेचेस, स्टाइलिस्टिक सेट। और यहाँ से आप टेक्स्ट को इफेक्ट देके अपने डॉक्यूमेंट का जो जितना भी टेक्स्ट है उसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन मिलती है वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर की। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप सिलेक्ट किए टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करके हाईलाइटर का कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और ये जो फॉन्ट ग्रुप है इसकी जो लास्ट ऑप्शन है वो है फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आप यहाँ से कस्टम कलर भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों ये था फॉन्ट ग्रुप। बाकी के ग्रुप्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।